किए देवेंद्र राय गोटे बुझे कौन कह ऑनलाइन पुणी 2000 देखिए ऑनलाइन कलु ऑनलाइन कला नहीं देखली देखला से कहले रखीता हियरिंग दिन आसवे कहार छत्रछाया तले बड़म्बा तहसिलदार मैडम बड़म्बा अंचल साधारण लोके तहसिलदार कार्यशैली को नहीं गभीर असंतोष प्रकाश कर जनसाधारण अभियोग होची जमी और राजस्व संबंधी अनेक काम अनावश्यक विलंबर शिकार होती बड़म्बा तहसिल कार्यालय को बारंबार जाई अनेक आवेदनकारी निराश हो फेरुवा कहते तहसिलदार मैडम विभिन्न केसर शुणाणी तारीख धार्य करते भी निजे अनुपस्थित रोचंती परवर्ती मुहूर्त में निरीह लोकटी मैडम दफ्तर में पहुंची मैडम सीधा सीधा कहते जाओ कोर्ट में केस कर एमतीक निज कार्यालय कर्मचारी मान विभिन्न आरआई सर्कल को गोटे मास मध्य 3 थरु उर्ध बदली आदेशनामा बाहर करथिबा बेले 3 जनकु सकाळ 7टाରୁ संध्या 7टा पर्यंत कार्य नियोजित करथिबा बेले 29/2026 ऑर्डर नंबर 3039 रे पुणी पूर्ण रात्रकालीन ड्यूटी करिया पय निर्देशनामा प्रकाश करछि सेतिमध्यरु जणे कर्मचारी संपूर्ण असुस्थ ताको मध्य दया करनाहंती तहसीलदार मैडम एभଳି अमानवीय कार्य पय अंचलर बुद्धिजीवी माने निंदा करबा सह तहसील कार्यालय भविष्यत को नै चिंता प्रकट करछथि संतराबाड़ी तहसील बड़म्बा मो ना बट्ट कृष्ण प्रधान घर संतराबाड़ी तहसील बड़म्बा कौन आपन समस्या मोर समस्या होची गोटे लीगल हार मिस केस जार नंबर होची 4160 2026 सेटा को बिना कारण रे रिजेक्ट कर देले तलदार मु तार कहीं रिजेक्ट बोली पचारली से मते कहले तुमको कहजबनी जोटे अप्लाई करछ सेठे देखो तेणुकर तापर सेठे एक्चुअली शो करिवो नै मु तार संवाद आकार तार कॉपी मागिली समस्त कॉपी एप्लिकेशन कॉपी रिजेक्ट कॉपी एवं प्रोक्लेमेशन कॉपी मागिली मागिला पर मु 4/6/2026 रे अप्लाई कली यूजर फी 60 टका जमा करिकी मते मासे भीतर सर्टिफिकेट कॉपी देले मैडम से जोगाजोग कला परे मैडम कहले ऑनलाइन कॉपी रो लिमिटेशन नहीं ऑफलाइन ऑनलाइन करथिले ऑफलाइन कॉपी लिमिटेशन नहीं ऑनलाइन करथिले आपन को हमें मासे भीतर जोगे देहंतु तो सर ऑनलाइन करो मु कहले ऑफलाइन ऑनलाइन दुईटा व्यवस्था अछि कोठी नहीं ऑफलाइन करिया व्यवस्था कोठी नहीं कहना देखो ना से मते जाच्छा तक माने अपन बेसी आनी करथि वकील बोध है एटे बाहर जा तो हाथ जहा करिवो मते एमती कहि कि साधारण को सुबह पे अछंती किंतु कर्मचारी को बुद्ध व्यवहार कर आ मु तंग कहली लोकंग सरकार लोकंग एमती कम व्यवहार हम बुझेबे हमर समस्या अपन समाधान करिवे अपन दायित्व एटा से प्रस्तुत न कौन सी माने कथा सुनिया को हमर बरो वृक्ष व्यवहार करी कोन ऑफिस बाहे जाओ अपन वर्तमान कौन मते ना मिले तो मो कॉपी मिले तो मो इन टाइम रे कपड़ा मिले मोर किसी कैमरा आसीबनी मु जो उद्देश्य तो मागिजी ता समस्या हित न मिले वर्ष पर मिलियो कि समस्या पर मिलियो तार मूल्य कोन रहबो मु अप्लाई करबा आज हेलानी 6/4 हेले मासे पखै मासे देह से हेलानी 6/4 मागिली हाँ 6 है नहीं 6 से करे 7 मासे ये तो 15 दिन 3-4-3-7 मासे मैडम आपन मैडम कौन सेवा तुम जहाँ कर हाथ में करियो जा माने कहा गले कि से तहसीलदार के जितने सुविधा पर दिया माने कि काम नहीं नहीं मो काम बोले बहुत लोग हेलस्ता कर व्यवहार खराब कर ऑफिस तोड़ुंट बाहर लोक मैंने कहे क्या तल कर्मचारी किरानी स्तर में लोकटा हईराण हम सी जा ऑफिसर कह ऑफिसर न शुणी मैंने एबसुड कह मैडम से महिला बोली कहीं किसी कहना मैडम को ना कौन सस्मिता हाथपति सतपति से पाखे 2 मास 8 मास आसला पर नहीं संतुलन समस्या भविष्य कौन से लोक तक भेटी पार ना भेटे से आलो विशेष भाव कर कम आलाउ करमती आउ गोटे केस भी ये गोटे समिति बुणाकर समिति तार कॉपी तार डिमार्केशन में अप्लाई करता तार यही मास 13 तारिख हियरिंग था पाखे 14 तारिख मेसेज पहुँचुची से लोक जा पचार भी जाछा था कि व्यवहार खराब कले से लोक उपस्थित था पलैनी से लोक कही था समस्या सब एभଳି अमानवीय कार्य पय अंचलर बुद्धिजीवी माने निंदा करबा सह
तहसिल कार्यालयर भविष्यतକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ନିରାଶ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କଟକକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଜନମୁଖୀ ପ୍ରଶାସନ ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ କରିପାରିବ। ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତେବେ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବାକୁ ଜନସାଧାରଣମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ସେ ଆଗ ତହସିଲଦାର ଥିଲେ ସେ ଅମିନ ରିପୋର୍ଟ କଲେ କଣ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ? ଜମି ବାଡ଼ି ଜମି ଜମିକୁ ଜମି ମାପଚୁପ କରିବା ପାଇଁ? ଜମି ଯୋଉ ଅମିନ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ହଁ। ଅମିନ ଆପ୍ଲାଏ କଲି ସେ ଅମିନ ପଠେଇବାକୁ ନୋଟିସ ଲଗେଇଲେ ସେ ରାଜି ହେଲେ ଯେ ନୋଟିସ ରଖିଲେ ରାଜି ହେଲେ ଅମିନ ଆସନ୍ତୁ। ଅମିନ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉଦିନ ଡେଟ୍ ଥିଲା ସେଦିନ ଅମିନକୁ ଆସିକି ବନ୍ଦ କରି ତା ବାସିନ ଆସିଲେ ସେ ଟାଇମ ଦେଲେ କହିଲେ 2.5 ମାସ ଟାଇମ ଦିଅ ଆମେ କଟକରୁ ପଟ୍ଟା ବାହାର କରିବୁ। ଇଏ 2.5 ମାସ ଟାଇମ ଦେଲେ କି ନକିନ୍ଦର ଦେଲା କି ସେ ଦେଲେ ଆଉ ଆମେ କହିପାରିବୁନି। 2.5 ମାସ ଟାଇମ ଦେଲେ 2.5 ମାସ ପରେ ପୁଣି ଆସିଲେ 2.5 ମାସ ପୁଣି ଆସି କ'ଣ ପଟ୍ଟା ଦେଖିଲେ କାହିଁ ନା ସିଏ ଆଉ ଆସିନାହାନ୍ତି। କହିଲେ କେମିତି ହବ ସେଠୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆସିଲେ ସେ କହିଲେ ହଉ ତମ ତାରିଖ ହବ ଆଉ ତାରିଖ ଗଡ଼େଇକା ବର୍ଷ ପୁଆଇକା ଏଇ ଗୋଟେ ନୂଆ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସିଲା ସେ କହିଲା ଯେ ତମେ ଅନଲାଇନରେ ଆପ୍ଲାଏ କର। ଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଇଟା ଅନଲାଇନରେ କର। ଅନଲାଇନରେ ପୁଣି 2,000 ଦେଇକି ଅନଲାଇନରେ କଲେ। ଅନଲାଇନରେ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଖେଇଲି କାଗଜ ଦେଖେଇଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ରଖିଥା ହିଆରିଂ ଦିନ ଆସିବ। ହିଆରିଂ ଦିନ 23 ତାରିଖରେ ହିଆରିଂ ହେଲା। 23 ତାରିଖରେ ହିଆରିଂ ଦିନ ଆସିଲା ବସେ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଲେଖାଲେଖି ସବୁ ହେଲା। ଯୋଉ ଲୋକ ଜବରଦଖଲ କରିଛି ସେ ଲୋକ ଦସ୍ତଖତ ଦେଲା। ସେ ଲୋକ ଦସ୍ତଖତ ଦେବା ପରେ ସିଏ ଆଉ ଦସ୍ତଖତ ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ଅଟକି ଦେଲା। ଆଉ ଜଣେ ଅଟକି ଦେବାରୁ ଇଏ ପୁଣି ଲିଭେଇ ଦେଲା ମାନେ ଗାର ପକେଇଦେଲା। ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଆଉ କହିଲାନି ଯେ ନାଇଁ କିଆ ଆଉ ଦସ୍ତଖତଟା ଦେଇଛ କାହିଁକି ଆଉ ସେଟା ଗାର ପକଉଛ ବୋଲି ଆଉ କହିଲାନି। ସେଟା ସେଦିନ ଗଲା ତା ବାସିନା 24 ତାରିଖ ଦିନ ଆଇଲୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପାଖରେ ଦେଖା ହେଲୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲୁ ଆଉ କ'ଣ ଅମିନ ରିପୋର୍ଟ କଥା କ'ଣ ହେଲା? କୋଉ ମ୍ୟାଡାମ? ତହସିଲ ମ୍ୟାଡାମ? ହଁ ତହସିଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଏଇଟା ଏବେ ନୂଆ ଆସିନି ତ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ ଜମି ଉପରକୁ ଅମିନ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ? କହିଲେ ଆଉ ତମେ ଆଉ ଯା ଆଉ ଦିନେ ଆସିବ। ଆଉ ଦିନେ କହିଲେ ସେଠୁ ପୁଣି ମୁଁ ଆସିଲି। ଯୋଉ ଯାଇଥିଲା ଯିଏ ଜବରଦଖଲ କରି ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ପଛରେ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଦିଅ। ଲେଖାଲେଖି କରି କ'ଣ ଦେଲେ ସେତିକିରେ ମୁଁ ଆସିଲି ଘରକୁ ଆଉ। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି? ଏଇଟା ଏବେ ମାସକ ଭିତରେ କଥା ଯୋଉ ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ କଲି ଯୋଉ ଇଏ ଅନଲାଇନରେ ଏଇଟା ମାସକ ଭିତରେ କଥା। ତହସିଲଦାର ପୁରା ଆଉଥରେ ଗଲି ଯେ ତହସିଲଦାର କହିଲି କ'ଣ ସାର୍ ବୁଝୁଛ ଯୋଉ କାହିଁ କ'ଣ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ବର୍ଷ ହେଲା ପଡ଼ିଛି। ସେ କହିଲେ ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନି ତମେ ଯାହାରି କୋର୍ଟକୁ କେସ୍ କରିବ। ମୋ ପୁଅ ଯାଇଥିଲା ମୋ ପୁଅକୁ କହିଲା ତୋ ବୋଉକୁ ନବରୁ ପୁଅ ବାହାରେ ବୁଝେଇଦେବୁ ଆଡ଼େ ଏମିତି କହି ତଳିଲି ଆଉ କ'ଣ। ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୋର ତ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ତ ଦୁର୍ବଳ, ପୁଅଟି ତ ଛୋଟିଆଟେ, ଆଉ ମୁଁ ତ ମାଇପି ଲୋକ, ମୋର ବଳକ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମୋ ଜମିଟା ମୁଁ କେମିତି ପାଇବି? ମୋ ଜମି ମୁଁ କେମିତି ମୋ ଜାଗା ପାଇବି? ମୋ ପଟ୍ଟାରେ ଯୋଉ ଅଛି ମୋ ପଟ୍ଟାରେ ଜମି କେମିତି ପାଇବି? ମୁଁ ଖଜଣା ଦେଇ ଚାଲିଛି।